ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करिबा करंट अफेयर मैराथन क्लास। ओके देह ठीक हेगला, ठीक हेगला इन द सेंस ओनली 60% ठीक अछि, आउरी 40% अछि भाइरल फीवर। मिनिमम तो 7 रु 10-12 दिन लागुछि वर्तमान टाइम रे जो भाइरल फीवर आछि। तो मात्र मोर 4 दिन हेला टेम्परेचर उठैछि। तो ता पर जो सिम्पटम जेमति कि तंटी दरज रहइबा ये सब जिनिस रहउछि। तो फिलहाल हम क्लास को स्टार्ट करिबा। तो आज जो क्लास तो मान को नेबी बा हम जो मैराथन क्लास ऑलरेडी स्टार्ट करिथिले, मु जस्ट टिके खाली से विषय डिस्कशन करूछि, तापर क्लास को स्टार्ट करिबे। 2 रु 3 मिनिट अब डिस्कशन करिबा, तापर स्टार्ट करिबा। देखा, जो माने पर्टिकुलर ओएस प्रीलिम पे प्रिपेयर होछ, जो माने रैपिड फायर बैच जॉइन करछ ओएस प्रीलिम का, कारण रैपिड फायर रे जो जिनिस दिया जाय प्री प्लस मेन रे तुम जब जॉइन करछ से जिनिस अछि। कंटेंट को जीवो, कंटेंट वाला पर जीएस 1 को जीवो। जीएस 1 रे तू लक्ष्य करिवो पॉलिट तळକୁ ଲେଖା ଅଛି पॉलिट ର माराथन। आर अर्थ हमर पॉलिट ର माराथन पूरा कंप्लीट सरिछ। तापर लास्ट को जीवो हिस्ट्री ର माराथन। हिस्ट्री ର माराथन सरिछ। ठीक सेही भଳି एबे करंट अफेयर अछि, आ तळ गोटे फाइल हबो करंट अफेयर माराथन। तार अर्थ होछि ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ এই ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ଥ୍ରୁରେ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ଥ୍ରୁରେ ସମସ୍ତ ଥିଓରିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆସନ୍ତା 10 ରୁ 12 ତାରିଖ ଭିତରେ। ତଥା ଆଜି ହେଲା 4 ତାରିଖ, ଆମର ପଲିଟି ସରିଛି, हिस्ट्री सरीछि। आज हम करंट अफेयर स्टार्ट करें। तो इकोनॉमी रो गोटे क्लास लगिवो, ज्योग्राफी रो 2टा क्लास, करंट अफेयर रो 3टा मैराथन लगिवो। तो एई भली आकार रे मु अप टू 12 तारिख भितर मु तुमर पूरा कंप्लीट करबी। आ गोटे जिंस मु तुमन कहय चाहूची, आसंता काली ठर आसंता काली ठर जे पर्यंत हमर मैराथन क्लास चालू थिबो से पर्यंत प्रत्येक दिन 30टा लेखा मु क्वेश्चन प्रोवाइड करबी। प्रत्येक दिन क्वेश्चन प्रोवाइड करबी केतबेले आफ्टर द मैराथन क्लास रो पर बा राति 8:30 रे प्रोवाइड करबी। से एमसीक्यू करिया दायित्व होची तमरो, जहार डिस्कशन मु त परदिन एक्स्ट्रा टाइम रे मु तमानकर नेछि। तो आफ्टर मैराथन क्लास माने 12 तारिख पर जो 30टा क्वेश्चन बदल रे मैं 50टा लेखा क्वेश्चन करबा। एई प्रोसेस रे हमें अप टू अक्टोबर 5 तारिख पर्यंत चलिए। कारण 5 ରୁ ଆଉ 5 ଦିନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ରଖାଯିବ, ଯୋଉଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଚାଲିଛି କ୍ଲାସ ଅପ୍ ଟୁ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସକୁ ଯଦି ଜଣେ 26 ପିଲା କ୍ଲାସ କରୁଛି, ଜାଣୁଛି ଏଇଠି ତୁମର ପୁରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାକି ତମକୁ ରିଭିଜନ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ। ଗୋଟେ ସିଜିଏଲ ପିଲା ଯଦି ଏଇ କ୍ଲାସ କରୁଛି, ତାର କଣ ହବ ନା ଏଇଠି ତାର ମେନ୍ ପାଇଁ କୋର୍ସ ଯାହା ଦରକାର ଥାଏ ସେ ଜିନିଷ ବି ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କାହିଁକି ନା କାହାର ଡାଉଟ୍ କିଛି ନଥିବ, କାରଣ କ୍ଲାସ ପରେ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ କୁ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉଟା তুমি ଡାଉନଲୋଡ କରିଛ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ସବୁ ରହିବ। ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ର ମାରାଥନ ଗୋଟେ ନେବି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ରଖିବି। କାଲି ଅଛି ଇକୋନୋମିର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ ଶୋ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ ଶୋ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ରେଡି ତ? ଚାଲ, ଇଏ ହଉଛି ଆଜି ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ର କ୍ଲାସ 1 বা ମାରାଥନ 1। ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ କମ ସମୟ କ୍ଲାସ ନେବି, କାହିଁକି ନା ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ରିକଭରି କରିଛି। ହଠାତ୍ କିନା ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଲାସ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ବି ଖରାପ ପଡିଯିବି, ଘରେ ଏମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ତ 1 ଆୱାର ପାଖାପାଖି କ୍ଲାସ ଲାଗିବ, ଯେତେଦୂର ଆମେ ପାରିବା। ନହେଲେ ମୁଁ 2 ଆୱାର ଏଭବ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ 1 ଆୱାର ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ। ପୁରା ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି, ଏଟା ହଉଛି 8 ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଗଷ୍ଟ ବେଶୀ ଡିପ୍ ଯିବାନି, ଅଗଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ପଡିବ। ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିବି। ଓକେ ସାର୍, ଭଲ୍ୟୁମ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ କି? ହଁ ହେଇପାରିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭଲ୍ୟୁମ ଟା ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ପରେ ଯୋଉ କାଶଟା ହଉଛି, ମୋ ଭଲ୍ୟୁମ ଟା ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇନକ୍ରିଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ତୁମେ ତୁମ ମୋବାଇଲର ଭଲ୍ୟୁମ ଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ ବେଟର ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ। ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ମାରାଥନରେ ମୁଁ ରଖିଛି କ୍ଲାସକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ନମ୍ବର 1 ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏନପିଟି। ଏନପିଟି ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏନପିଟି? ଏନପିଟି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା?
Anyone answer? NPT. Treaty. अच्छा देन आउ कौन आंसर ଅଛି देखो एनपीटी ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନନ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ ଓକେ ଟ୍ରିଟି ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟ ରେ କହୁଛେ ଏନପିଟି ଓକେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଏନପିଟି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 2025 କୁ ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି ନା 55 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏନପିଟି ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକିରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେମିତି କି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଟା ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ରୁଭାଲ କେବେ ଆସିଥିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ଯଦି କିଛି ନାଇଁ ସିଷ୍ଟମରେ କିଛି ନାହିଁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏତିକି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଲେ ଚଳିବ ଭଏସ ଏତିକି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଲେ ଚଳିବ ତ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଖ ଏନପିଟି ପ୍ରଥମେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ କେବେ କରିଥିଲା ମନେ ରଖିବ 12 ଜୁନ 1968 ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଟା ଫୁଲି ଫୋକସ ବା ଫୁଲି ୱାର୍କ କରିଥିଲା କେବେ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 1970 ମସିହା ଆମେ ଏଇ ଡେଟ୍ ଟାକୁ ମନେ ରଖିବା 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 1970 ମସିହା ଠାରୁ ଏନପିଟି ୱାର୍କ କରିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏନପିଟି କଣ ଭେରି ସର୍ଟଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମସ୍ତ ଦେଶମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କଣ୍ଟ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ 5ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏକି ୟୁଏସଏ ୟୁକେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଚାଇନା ରଷିଆ ଓକେ ଏମାନେ ଅଲରେଡି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇସାରିଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ରୁଲ ତିଆରି କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଆଉ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମାନେ ୱିପନକୁ ଆଉ ତିଆରି କରିବେ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ତିଆରି କଲେ ଏନପିଟି ତିଆରି କଲେ ଯୋଉଟା କି କେବେ ହେଇଥିଲା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା ନା 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 1970 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଶକ୍ତି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନକୁ ବା ର ବ୍ୟବହାରକୁ ମାନେ ନେଗେଟିଭରେ କେମିତି ନ ନବା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ବା କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ନା 191 ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ 5 NWS ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଯୋଉ ମାନେ ପାୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ହଉଛି ରଷିଆ ୟୁଏସଏ ୟୁକେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଚାଇନା ତ ଏଟା ହଉଛି ଏନପିଟି ତ ମନେ ରଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଏନପିଟି ରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର କି ଆମର ଏନପିଟି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଛି କି ମନେ ରଖିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନପିଟି ସାଇନ୍ କରିନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇନ୍ କରିନାହିଁ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଭାରତକୁ ମିଶାଇ 4ଟି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଏନପିଟି ରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କିଏ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇସ୍ରାଏଲ ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଥ ସୁଡାନ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଏ 4ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ଅଛି ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମାନେ ପାୱାର ରହୁଛି ଯେମିତି କି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାଉଥ ସୁଡାନ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ଆକୁ ନେଇକିରି ସେ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରେ ଯେମିତି କି ସିଜିଏଲ ଅଦର କୋଉ ଏକ୍ଜାମ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବାକୁ ନେଇକିରି କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍ ସିଜିଏଲ ଓଏସ୍ ପ୍ରିଲିମରେ ତୁମକୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କି ପଚାରି ପାରେ ଯେ କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ତୁମର ଏନପିଟି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ବା ଯୋଉମାନେ ଏନପିଟି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ରହିଛି ଏକୁ ନେଇକିରି ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରେ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ ଯେ ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଯୋଉ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେ ଟେଷ୍ଟ ନାଁ କଣ ଥିଲା ଭାରତର ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜର ପାଇଁ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଟେଷ୍ଟ ନାଁ କଣ ଥିଲା ମନେ ରଖିବ ସେଟା ଥିଲା ପୋଖରାଣ 1 ଯାହାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ମାଇଲ ବୁଧ ପୋଖରାଣ 1 ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସ୍ମାଇଲ ବୁଧ ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1974 ହେଇଥିଲା 1974 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଭଳି ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କେବେ ନା ପୋଖରାଣ 2 ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅପରେସନ ଶକ୍ତି ଦିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଅପରେସନ ସ୍ମାଇଲ ବୁଧ ଅପରେସନ ଶକ୍ତି ପୋଖରାଣ 1 ପୋଖରାଣ 2 ଓକେ ଦିଟା ଏକ ଯୋଉଟା କି ଭାରତର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯଦି ଆମେ ସାରା ୱାର୍ଲଡର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପୋଜିସନରେ ସବୁଠୁ ନମ୍ବର 1 କିଏ ଆସୁଛି ନା କିସ୍ ଆସୁଛି ନା ରଷିଆ ରଷିଆ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ ରହୁଛି ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି କାହା ପାଖରେ ୟୁଏସ୍ ପାଖରେ ଓକେ ତାପରେ ଆସୁଛି
थर्ड रे चाइना। यदि भारतर पोजीशन देखिबा, भारत होची 6 नंबर पोजीशन अछि, जोटा कि न्यूक्लियर पावर कंट्री रो पोजीशन देखिबा 6 नंबर होची किसे ना इंडिया होची। पूरा क्लियर हो। यदि क्वेश्चन केबे भी एनपीटी को नेक आसे, पूरा क्लियर अच्छ। एनपीटी कौन, को मान तर मेंबर नहांती, एवरीथिंग पॉइंट क्लियर। ओके, थैंक यू। चलिए एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन दीची बेटी शॉर्ट पॉइंट, जे 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। देखो जेतेबेले कोनोसी कॉन्फ्रेंस होइथाय बा जेतेबेले कोनोसी किछि मीटिंग हेइथाय, से जगह बेसी इंपोर्टेंट थाय तार थीम आ कोठी कंडक्ट कराइछि, तार थीम आ कोठी कंडक्ट कराइछि। तार एथरो जो माने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेइथिला, एटा कोठी हेइथिला बिले, एटा मनके ओमान। कोठी हेइथिला, ओमान हेइथिला। किंतु आर थीम को अछि, एनुअल आंसर, व्हाट इज द थीम? हेरिटेज पार्टनरशिप। ओके, अच्छा, मन रखियो। तार थीम को मन रखियो, आ एटा कोठी हेइथिला मन रखियो। दैट इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। आ गोटे जिनिस मन रखियो, मते जहाँ लागे ए वर्ष प्रिलिम रे डोनाल्ड ट्रम्प अटैक करिवे। ए वर्ष प्रिलिम रे को को नेकिरी पूरा अटैक हबो। जेमति कि वर्षक यदि किछि हाइलाइटेड न्यूज थाए इंटरनेशनल रिलेशन को नहीं, ट्रम्प को छाला पर किछि देखा ही जाए ना। जेमति कि ट्रम्प को गोटे डिक्लेरेशन थिला, तारी पूर्व आउ गोटे थिला हाइलाइट। से कौन थिला ना, गोल्डन कार्ड वीजा प्रोग्राम। कौन थिला पिले? गोल्डन कार्ड वीजा प्रोग्राम। जब मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट, जे व्हाट इज द गोल्डन कार्ड वीजा प्रोग्राम, जोटा कि ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प आपको लॉन्च करथिले, गोल्डन कार्ड वीजा प्रोग्राम। एनुअल आंसर इमिग्रेशन। देन आउट आंसर। ओके, पे $5 million, थैंक यू सौदा। चले एबे देखिबा जे व्हाट इज द गोल्ड कार्ड, गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम। मन को पिले यूएस रो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प लॉन्च करथिले गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम। तो आगुरु कौन हुए, जेतेबेले गोटे बाहर कंट्री रो लोक यूएस को जाई माने रेसिडेंसी रहे बा यूएस रो नागरिक होबा पई हेले, ताकू को कार्ड रो आवश्यकता थाए कि के पेरिवो। एबे सिना गोल्ड कार्ड हला का पई ना, जने रेसिडेंस हो यूएस रो जने नागरिक होबा पई हेबा को हेले ताकू पाखरे गोल्ड कार्ड रो आवश्यकता अछि। आगुरु को कार्ड थिला मन रख, आगुरु थिला ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड कहले कौन बुझिया मिने, देखो EB5 मन रखियो। ग्रीन कार्ड रो अर्थ होची EB5, मन रखियो EB5। माने कौन ए जिनस रो अर्थ होची, देखो जे जने साधारणतः यूएसए रो नागरिक हबो माने से किछि यूएसए पई किछि कले ही ताको यूएसए रो नागरिकत्व दिया छिवो। जेमति कि जेतबेले से आगुरु जने नागरिक होबा पई हेले यूएसए रो, ओके, जे कि $1 बिलियन, $1 बिलियन बा डॉलर कौन करिवो इन्वेस्टमेंट करिया को पड़तला। आ ता सहित कौन करिया पड़तला, हाँ, ता सहित आ कौन करिया पड़तला ताको, ताको हठात किना ताको इमिडिएटली ताको दिया जाउ नथला। कोन कहलो माने माने सिटीजनशिप दिया जाउ नथला। ताको मिनिमम 5 वर्ष कौन करिया पड़तला ना, से कंट्री पे काम करिया पड़तला। आउ कौन करथला ना, जतरा से बिजनेस करथले, मिनिमम 10 जन व्यक्ति को फुल टाइम जॉब आज माने माने प्रोवाइड करिया पड़ियो। एमती किछि क्राइटेरिया थिला। जदि एतिक जिनिस जने फुलफिल करूछि, ताहले से कौन हे परिबो ना, जने यूएस रो सिटीजन हे परिबो। देखो गोटे कंट्री रो सिटीजन होबा ପାଇଁ हेले प्रथमे कंट्री ପାଇଁ କିଛି काम କରିବାକୁ पड़िबो, ताहले जाई कंट्री रो सिटीजन हे परिबो। जेमति कि जे $1 बिलियन रो इन्वेस्टमेंट କରିବାକୁ पड़िबो, तापर सेठी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट କରିବାକୁ पड़िबो, 10 जन को परमानेंट जॉब देବାକୁ पड़िबो, ता सहित 5 वर्ष सेठी सर्विस देବାକୁ पड़िबो। ए समस्त क्राइटेरिया थिला। किंतु डोनाल्ड ट्रम्प आसिला परे ए क्राइटेरिया को हटाई देले। ताले हमको एग्जाम रे खाली मन रखिबा EB5 रे अंडर सब कौन कौन थिला। 10 जन एम्प्लॉई को परमानेंट रखिबा, $1 बिलियन रो इन्वेस्टमेंट करिबा, 5 वर्ष सेठी सर्विस प्रोवाइड करिबा। कोठी ना यूएस रे ये सब रूल थिला। किंतु वर्तमान सेटा चेंज करला। चेंज करिकिरी एबे जो रूल आनिले बा एबे जो कांसेप्ट आनिले, दैट इज द गोल्डन वीजा कार्ड।
से गोल्डन कार्ड अर्थ होची 5 बिलियन मनक 5 मिलियन यूएस डॉलर तुमको पे करिया पड़िबो काहाकू ना यूएस गवर्नमेंट को दवा पड़िबो ताहले जाई तुमे यूएस रो नागरिकता पाई परिबो आउ तुमको टाइम टेकिंग नहीं जो 5 वर्ष तुम लगुला ये करूला आउ तुमको टाइम टेकिंग दवा पड़ोनी ना परमानेंट जॉब कथा किसी रखी ना बास तुमको 5 मिलियन डॉलर यूएस डॉलर पे कर गाँव ना यूएस गवर्नमेंट को पे कर यूएस गवर्नमेंट को पे करुच तुम सिटीजनशिप पाइज कह ना यूएस सिटीजनशिप पाइब पूरा क्लीयर हो समस्त चे गोल्डन कार्ड कहले कौन बुझा गोल्डन वीजा कार्ड कहले कौन बुझा पूरा क्लीयर अच्छा अच्छा ओके मन थी मोर आई थिंक बोधे 2022 ओपीएससी बोधे गोटे क्वेश्चन आसला 4C 4C गोटे क्वेश्चन आसला ठीक से आसला C3 ए आसला C3 मन रखिले इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट C3 कहले कौन बुझा मन रखिले ये हूँ किसे ना ये वार्ड टाक मन रख C3 इज मल्टीनेशनल अलायंस मल्टीनेशनल खाली इंडिया नुहे इंडिया को छोड़ी अदर नेशन भी इथे पार्टिसिपेट करिए जे कौन आसला आर C3 अर्थ होची मल्टीनेशनल अलायंस आर आर फीचर्स होची एम आर मुख्य होची सिटी टू सिटी कोलाब्रेशन जे गोटे सिटी को आउ गोटे सिटी सहित कोलाब्रेशन करा दैट मीन्स गोटे सिटी रो डेभलपमेंट करवा सपोज गोटे सहर डेभलपमेंट होची आउ गोटे सहर से डेभलपमेंट हो पारुनी तो गोटे सहर को आउ गोटे सहर सहित एमती कोलाब्रेशन करवा जेमती साइमल्टेनियसली ये भी से हारे डेभलपमेंट हम ये जो कंसेप्ट रखा है आपको कौन कहे C3 दैट मीन्स सिटी टू सिटी कोलाब्रेशन सिटी टू सिटी कोलाब्रेशन जे ये जो सिटी टू सिटी कोलाब्रेशन कंसेप्ट अच्छी इथिर किछि अप्रोचेस को हम रखीचे जेमती कि 3R रो प्रिंसिपल रखा है 3R कौन R फॉर रिड्यूस R फॉर रियूज R फॉर रिसाइकल तार इथिर को कांसेप्ट को व्यवहार करा जो 3R R फॉर रिड्यूस R फॉर रीयूज R फॉर रिसाइकल आउ कौन P अप्रोचेस अच्छा P अप्रोचेस माने कौन ना प्रो प्लानेट पीपल तब इति इंपोर्टेंट कहा को दिया गला ना ग्रीन ग्रीन प्लानेट को माने तुम्हारो जो ग्रीन एनवायरनमेंट को इनती इंपोर्टेंस दिया गला ओके तो यही सब अप्रोचेस रखा गला यही सब माने क्रिटिकल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स रखा गला या को रखिक ही ए कांसेप्ट को लॉन्च कराई छी जहा को मैं कहूचे C3 सिटी सिटी तो स्टेटमेंट रे ए वर्ड टा आसीबो मन रखिबो मल्टीनेशनल अलायंस खाली नेशनल अलायंस कहले भूल रखिबो लागिबो मल्टीनेशनल अलायंस मन रखिबो C3 इज ए मल्टीनेशनल अलायंस एक्चुअली ए वर्ड रे ही एग्जाम रे गेम को चेंज करिवे जे मल्टी C3 इज ए नेशनल अलायंस नहीं मल्टीनेशनल अलायंस पूरा क्लियर होला समझते एवरीवन क्लियर पूरा क्लियर ओके देखो सपोज किसी किसी पिला माइंड क्वेश्चन थी तो सर आपको आहरी एक्सप्लानेशन करिया पे देखो ए क्लास रो एक्सप्लानेशन ऑलरेडी मु ऑलरेडी तुम जो रैपिड फायर बैच रे जॉइन करछो ये सब क्लास आगुडू सरीछि इट बेटर एक्सप्लानेशन हेछि एटा होछि मैराथन क्लास अर्थ रैपिड फायर रे मु जहा पढेछि ताको शॉर्ट करी जो 10 घंटे क्लास को 2 घंटे सरी तार तो टू द पॉइंट रे जीवी वेरी शॉर्टली जीवी पूरा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भीतर गोटे पॉइंट को कहीकि पूरा जमी आम 70% स्कोर करवा से हूँ आम टार्गेट ओके चलो एबे जीवा जे नेक्स्ट पॉइंट होची रायसीना डायलॉग एबे आसला कोन रायसीना डायलॉग मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट जे रायसीना डायलॉग कहले कोन बुझिबा ए वर्ष जो रायसीना डायलॉग हेइसे एटा केते तम एडिशन होची मन रखिबो এটা হচ্ছে 10th এডিশন এটা হচ্ছে কেতম এডিশন না 10th এডিশন রাইসিনা ডায়লগ র এথর 10th এডিশন মনে রাখিলে রাইসিনা ডায়লগ যেতবে কোশ্চিন এক্সাম রে আসে তিন চারটা গ্রাউন্ড আছে তিন চারটা গ্রাউন্ড রହୁଛି যেমতি কি এথর আমরো চিফ গেস্ট কিଏ ଥିଲେ আর এথর থিম কোন রখা হইছে রাইসিনা ডায়লগ কু কিଏ কন্ডক্ট করে এসব জিনিস ওকে যে রাইসিনা ডায়লগ যেটা কি 2025 মସିହାରେ ହେଇଛି এর চিফ গেস্ট কি অଛନ୍ତି এথর গেস্ট কি অଛନ୍ତି
ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ରାଇସିନା ଡାଇଲଗ୍ର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ କିଏ ମନେ କହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର थैंक यू ସେ କିଏ ସେ ନା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର ଯିଏ କି କଣ ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଥିମ୍ ଆର ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍ କଣ ଅଛି ବୋଲେ ଥିମ୍ କଣ ଅଛି ପିପିପି ପିପୁଲ ପିସ୍ ପ୍ଲାନେଟ कालचक्र पीपीपी मन रखियो शॉर्टकट पीपीपी पीपुल पीस प्लानेट ओके अच्छा अच्छा जदि मु तुमको एडी क्वेश्चन करे स्टूडेंट जे जो रायसीना डायलॉग रो जो मीटिंग हितला आको किए कंडक्ट करे आको कंडक्ट करे किसे रायसीना डायलॉग को कंडक्ट करे किसे रहिबो केवल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नुहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सहित ताको सपोर्ट किए करे ना ओआरएफ ओके ए दुईटा को मन रखियो अदरवाइज इथरा किछि इंपोर्टेंट नहीं एबे ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ ଥାର୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବାୟୋଫୁଏଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ ଥାର୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବାୟୋଫୁଏଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେ ବାୟୋଫୁଏଲ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଭାରତର ପୋଜିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ୱାର୍ଲଡର ଥାର୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବାୟୋଫୁଏଲ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ପଡିଛି ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏଇଠି ସେ କହିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେ ଇଥାନଲ ରେ परसेंटेज भारतर 2024 सुधा केते अछि ना 19.6% अछि जे नेक्स्ट 5 वर्ष रे से टार्गेट रखा है 20% रे पहुंचे पाए मोर क्वेश्चन होछि व्हाट इज बायोफ्यूल व्हाट इज बायोफ्यूल बायोफ्यूल कहले कोन बुझबा अच्छा जब मैं क्वेश्चन करे पिले जे बायोफ्यूल इज ए रिन्यूएबल फ्यूल्स ना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट जे साधारणतः आमर जो बायोफ्यूल अच्छी ओके बायोफ्यूल अच्छी एटा होची रिन्यूएबल रिसोर्सेस रिन्यूएबल फ्यूल्स जोटा कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिकल सोर्सेस रु तैयारी करा जे जेमति कि प्लांट्स एग्रीकल्चर वेस्टेज आल्गी ए सब जिंस रु ही आमे तैयारी करथाउ एटली जे रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो थे भारत पोजिशन कौन होची ना तृतीय अच्छी नंबर वन रे की अच्छी नंबर टू रे की अच्छी ए दायित्व तुमरो एटा तुम सर्च कर लिखियो बट इंडिया रे पोजीशन अछि वर्ल्ड रे थर्ड प्लेस रे ये वाला फिफ्थ नंबर पॉइंट फिफ्थ नंबर पर आमे आसिया कोठी ना सिक्स्थ नंबर पॉइंट को तुम देखिथिबो ए क्वेश्चन बहुत थोड़ा अदर एग्जाम मानक पचारछि सागरमाला प्रोजेक्ट सागरमाला 2.0 मोर कहबार कथा होछि स्टूडेंट जे सागरमाला 2.0 अछि ए सागरमाला 2.0 इज रिलेटेड टू व्हाट कहा सहित एटा रिलेटेड सागरमाला प्रोजेक्ट रोड मैप देन आउ कर आसुची रोड कंस्ट्रक्शन देन कोस्टल देखो जे एक्चुअली कहीं 2.0 कहा जाउची ए सागरमाला प्रोजेक्ट कहीं न्यूज रे आसीची जार फोर्थ मीटिंग हेची फोर्थ मीटिंग कार ना एनएसएसी रो मीटिंग एनएसएससी को ना नेशनल सागरमाला अपेक्स कमिटी जो कमिटी अछि आर फोर्थ मीटिंग हेची 2.0 हम ते कहचे सागरमाला 2.0 जे एक्चुअली आर मुख्य फोकस कोन बा मुख्य आर कोन उद्देश्य होचे मनक इतरे ए जो प्रोजेक्ट अंडर रे 40,000 कोटी टंका बजेट इथे रखाई आर मुख्य उद्देश्य होची भारत जो कोस्टल बेल्ट अछि भारत जो कोस्टल बेल्ट अछि कोठु ना गुजरात कतरु आरंभ करी गुजरात कतरु आरंभ करी वेस्ट बेंगल पर्यंत वेस्ट बेंगल पर्यंत इला ओडिशा एमती वेस्ट बेंगल पर्यंत ओके जो कोस्टल बेल्ट रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करियो काहे कि ना तुम जानिछ पिले हमर जेतक ट्रांसपोर्ट हेता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम सबुटर सस्ता हमको पड़े जदि हमें जलपथरे आम किसी ट्रांसपोर्ट करुचे सपोज आम गोटे पोर्ट रू आउ गोटे पोर्ट को तो यही उद्देश्य लॉन्च कराई जे कोस्टल बेल्ट को बेस करी जेने कोस्टल बेल्ट रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोस्टल रो टूरिज्म डेवलपमेंट कोस्टल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट
ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଚାରୋଟି ଫିଚର୍ସ କି ଏରିଆକୁ ନେଇକିରି ଏ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସାଗରମାଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସାଗରମାଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ଏ ସାଗରମାଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ସାଗରମାଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ମନେ ଥିବ, 2015 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଟା ଟାର୍ଗେଟ, ଏଟା କେତେ କିଲୋମିଟରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି? 7516 କିଲୋମିଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା କୋଲ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା, କୋଲ ପ୍ରୋଡକ୍ସନର ରିପୋର୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛି 2024-25ରେ। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି କୋଲ ପ୍ରୋଡକ୍ସନକୁ ନେଇକିରି ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ବେସିସରେ ଭାରତର ପୋଜିସନକୁ ନେଇକିରି। India is the second largest consumption and the second largest producer of the coal globally. That is a very important point. Global level रे भारतर coal production ଆଉ consumption ରେ ଭାରତର ପୋଜିସନ ରହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ରିସୋର୍ସ ମାନେ ରିଜର୍ଭର କଥା ଦେଖିବା, ଯେ ଭାରତର ପୋଜିସନ ରହୁଛି କେତେ ନା ଫିଫ୍ଥ ପୋଜିସନ ରହୁଛି ଆଜ ଏ ରିଜର୍ଭର ହିସାବରେ। टॉप कोल प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। इंडिया रे तमे कोल प्रोडक्शन स्टेट कथा देखिबा, लार्जेस्ट रिजर्वर हम भारतर सबुठाରୁ ଅଧିକ କୋଲ ରିଜର୍ଭର କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୋଲ ରିଜର୍ଭର କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲେ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। ତ ହାଇଏଷ୍ଟ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ କିଏ କରୁଛି? ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୋଲ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ କରାଉଛି? ହାଇଏଷ୍ଟ ହାଇଏଷ୍ଟ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ କିଏ ସେ? ଓଡ଼ିଶା। ସବୁ ଖଣି ବିକି ଦେ ଖାଇଦେଲେ। ओके। अच्छा, वर्ल्ड रो लार्जेस्ट कोल माइनिंग कोड रहउछि छत्तीसगढ़। आ गोटे आसिला कोन सोटे माने माने सोटे बड़ कोल फील्ड कहले काहा बुझिबो ना वेस्ट बेंगल अछि रानीगंज। ओके। आ नाटे को मन रखियो, जोटा कि इंपोर्टेंट रहउछि एडिशनल किछि पॉइंट। अच्छा, जदि मु कहिबी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ଯଦି ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେଭେଲରେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିସାବରେ କିଏ ରହୁଛି? ସେ ହଉଛି କିଏ? ସେ ଚାଇନା। ଯଦି ରିଜର୍ଭର କଥା ଦେଖିବା, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହୁଛି ୟୁଏସଏ, ରଷିଆ, ତାପରେ ହଉଛି କିଏ? ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରହୁଛି। ତ ଏ କୋଲକୁ ନେଇକିରି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ସାରା ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାରେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଅପକମିଂ ପ୍ରି ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ। ତ ଏଟାକୁ ଡାଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ଯିବା 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଯେମିତି କି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କୋଲ, ମାନେ କୋଲର ଟାଇପ୍ସ କ'ଣ? ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍, ବିଟୁମିନସ୍, ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ତୁମେ ଏକୁ ଟିକେ ରିଡିଂ ମାରିଦବ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି? ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ହରିୟାଣା। କୋଉଠି ଅଛି? ହରିୟାଣା, ଗୋରଖପୁର, ହରିୟାଣା। ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଚलो, ଏବେ डिस्कशन କରିବା 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। କାହାକୁ ନେଇକିରି ନା ବ୍ରିକ୍ସ କୁ ନେଇକିରି। ଏଥର ଯୋଉ ବ୍ରିକ୍ସ ର ମିଟିଂ ହେଇଛି, ଏଥର ଯୋଉ ବ୍ରିକ୍ସ ର ମିଟିଂ ହେଇଛି, ଏଟା କେତେତମ ବ୍ରିକ୍ସ ର ମିଟିଂ? ଏଟା ହଉଛି ମନେ ରଖିବ, ପୁରା 17th। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଏଟା ମିଷ୍ଟେକ୍, ଏଟା 15 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା 17 କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର क्वेश्चन ଅଛି 17, ହଁ 17 ବ୍ରିକ୍ସ, এটা হচ্ছে এগ্রিকালচার মিটিং ଥିଲା ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସରି। ହଁ, ଏଠି 17ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ମିଟିଂ ହେଲେ, ବ୍ରିକ୍ସ ର 17ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ମିଟିଂ ଟା କେଉଁଠି ହେଇଛି? 17ତମ, ଏଟା 17ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ମିଟିଂ ହେଲା। 17 ବ୍ରିକ୍ସ ମିଟିଂ, ଏ ହେଡିଂ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ, ଖାଲି ଲେଖିଦବ 17ତମ ବ୍ରିକ୍ସ, ଏଟା କୋଉଠି ହେଇଛି? ରିଓ ବ୍ରାଜିଲ। ଓକେ, ରିଓ ବ୍ରାଜିଲ, এটা ভেরি ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট 17তম। ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ 18th ମିଟିଂଟା କୋଉଠି ହବ? 18ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ମିଟିଂଟା କୋଉଠି ହବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। 18th ମିଟିଂଟା କୋଉଠି ହବ ପିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆରେ ହବ। ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍, ହଁ, ହୋଷ୍ଟ କରିବ 18th ବ୍ରିକ୍ସ ମିଟିଂ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ବ୍ରିକ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଯେମିତି କି ବ୍ରିକ୍ସ ରେ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ବ୍ରିକ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଗାରଉଛ। ଦେଖ,
ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି ବ୍ରିକ୍ସ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କି କହିପାରିବ? 2001 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ବ୍ରିକ୍ସ ର ନାଁ ଦେଇଥିଲା କିଏ ସାର୍? ଏ ବ୍ରିକ୍ସ ର ନାଁ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଜିମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବ୍ରିଟିଶ ର ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଜିମ୍, JIM, ବ୍ରିକ୍ସ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରିକ୍ସ, BRIC। B ଫର ବ୍ରାଜିଲ, R ଫର ରଷିଆ, I ଫର ଇଣ୍ଡିଆ, C ଫର ଚାଇନା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିକ୍ସ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଥିଲା ବ୍ରିକ୍। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 2010 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଜଏନ୍ କଲା, ଆନା ହେଇଗଲା କଣ ନା ବ୍ରିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଏସ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯେମିତିକି 2024 ମସିହାରେ ବ୍ରିକ୍ସରେ ଆଉ କିଛି ମେମ୍ବର ମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଇରାନ ରହିଲା, ତୁମର UAE ରହିଲା, ଇଜିପ୍ଟ ରହିଲା, ଇଥିଓପିଆ ରହିଲା, ସେମିତି ରହିଲା। ସେମିତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଜଏନ୍ କରିଛି କେବେ ନା 2025ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଜଏନ୍ କରିଛି। ବ୍ରିକ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା, ଯେମିତିକି ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନର 45% ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ବ୍ରିକ୍ସର। ୱାର୍ଲଡର GDPର 37.3% ଗ୍ଲୋବାଲ GDPର କିଏ କଭର କରୁଛି ନା ବ୍ରିକ୍ସ କଭର କରୁଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। 10th ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ କଣ କହୁଛି? 10th ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ 150ତମ ଇଣ୍ଟର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ୟୁନିୟନ, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି এই যে মিটিং ହେଇଛି এটা ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ এই ମିଟିଂ କୁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ତରଫରୁ କିଏ ସେ ନା ଭାରତର ସ୍ପିକର ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ଓକେ, ଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଯୋଉ ୟୁନିୟନ ଅଛି, ଓକେ, ଏଟା କେବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ନା 1889ରେ, 1898 ମସିହାରେ ଆକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କେତେ ମେମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି ନା 182 ମେମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରମୋଟ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रोचे आम जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रोचे तो से केमी प्रमोट करवा आर मुख्य उद्देश्य रोचे। मे बी यदि क्वेश्चन किसी आसी जाऊँगी जमती कि किए भारत तरफ पार्टिसिपेट करते एथर केतम मीटिंग थिला जे एटा को एडजस्ट कर लिखे 150तम मीटिंग थिला। चलो आ कौन रोचे? अच्छा, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आसुची ऑपरेशन ब्रह्म। ऑपरेशन ब्रह्म मत कहि परिबो पिले ए ऑपरेशन टा काहा सहित रिलेटेड? BRAHM, ऑपरेशन ब्रह्म, म्यांमार सहित। थैंक यू। एटा को कंट्री म्यांमार। जो म्यांमार रे जो अर्थक्वेक हेतला, जो भूकंप हेतला, भारत तार जो माने लॉन्च करथला जो ऑपरेशन को ताका हम कोन कहछे ऑपरेशन ब्रह्म। दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, जेहेतु कोनोसी ऑपरेशन रिसेंट ईयर रे रिसेंट डेट मानक थाए तो एटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंट। तो एक्स्ट्रा जेंति लिखा छै ऑपरेशन जय रहिला, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन ऑपरेशन तो आपको रीडिंग मारियो, एटा कि सेते इंपोर्टेंट नै। ए वर्ड्स पे वेरी इंपोर्टेंट होछि केसे ना ऑपरेशन ब्रह्म। अच्छा, बुझा पड़े आज क्लास को? समस्त क्लियर अच्छो? देख, ଏଇଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଜରୁରୀ ଉଠିଛି, ତାପରେ କ୍ଲାସ ନେଉଛି। ତଣ୍ଟି ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଦରଜ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇପାରିଲିନି। ଆଉ 2ଟି କ୍ଲାସ ଲାଗିବ ତୁମମାନଙ୍କର ମାରାଥନ କ୍ଲାସ, ଯୋଉଟା କି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମୁଁ ସାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି ଇକୋନୋମିର ମାରାଥନ। ଇକୋନୋମି ଯେମିତି ମୁଁ ପଲିଟି ଆଉ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ପଢାଇଥିଲି, ଠିକ ସେଇଭଳି କାଲି ମୁଁ ଇକୋନୋମିର 2 ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ ନେବି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 9ଟା ଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8:30 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇପାରେ, 3 ଘଣ୍ଟା ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଇକୋନୋମି ସାରିବି। ତ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଥିବ କାଲି ପାଇଁ। କେହି ବି କାଲି କ୍ଲାସକୁ ମିସ୍ କରିବନି, ଆମେ ଇକୋନୋମିର ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଓକେ, ହଁ, ଇକୋ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେୟାର କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲି, ଯୋଉଟା ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ, ସେଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନୋଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।